Looking now at pictures coming out of Palestine and in Israel, one is acutely aware of the suffering in Sudan, the plight of Rohingya in Bangladesh, those that are encountering shells and insecurity in Ukraine. One sees tragedy but also sees courage. I have the hope, the determination that justice can prevail. And I think this year is one where there's a great deal to be proud of. Innovation is at the center of everything we've done. Technological innovation, but also innovation in terms of the partnerships with states and organizations, with civil society, embracing new working methods by making tough decisions in terms of prioritization of resources, innovation in terms of important policy papers on cooperation and complementarity, gender crimes, and on children. And I think at the end of the year, this annual report gives you the opportunity to assess how we've done. My office has an ongoing investigation jurisdiction over Palestine that goes back to 2014, and any crimes committed on the territory of Palestine, and any crimes committed whether it's by Israel or Palestine, or whether it's acts committed on the territory of Palestine or from Palestine into Israel. And this includes current events in Gaza and also current events in the West Bank. Hostage taking represents a great breach to the Geneva Conventions. It represents a specific offence under the Rome Statute. And I call for the immediate release of all hostages taken from Israel and for their safe return to their families. Impeding relief supplies, as provided by the Geneva Conventions, may constitute a crime within the court's jurisdiction. And I want to underline clearly to Israel that there must be discernible efforts without further delay to make sure civilians receive basic food, medicine, anesthetics, morphine. This morning I saw trucks full of goods, full of humanitarian assistance, stuck where nobody needs them. Stuck in Egypt, stuck on Rafah and away from the hungry mouths or the bleeding wounds. These supplies must get to the civilians of Gaza without delay. In this regard, I have to say that Israel has clear obligations in relation to its war with Hamas. Not just moral obligations, but legal obligations to comply with the laws of armed conflict. לבית הדין הזה אין לו שום סמכות על מדינת ישראל. האפשרות שהוא יוציא צווי מעצר על פשעי מלחמה נגד מפקדי צה"ל ומנהיגי המדינה, האפשרות הזאת היא שערורייה בקנה מידה היסטורי. 80 שנה אחרי השואה, הגופים הבינלאומיים שקמו למנוע שואה נוספת, שוקלים לשלול ממדינת היהודים את זכותה להגן על עצמה. להגן על עצמה נגד מי? נגד אלה שבאו ועודם פועלים באופן מוצהר לבצע בנו רצח עם. איזה אבסורד, איזה עיוות של הצדק וההיסטוריה. זאת תהיה הפעם הראשונה שמאשימים בפשעי מלחמה מדינה דמוקרטית שנלחמת על חייה לפי כל כללי הדין הבינלאומי. אם הדבר הזה אכן יתרחש, זה יהיה כתם בל יימחה על האנושות כולה. זה יהיה פשע שנאה אנטישמי חסר תקדים. פשע שישפוך שמן על התבערה האנטישמית שכבר משתוללת בעולם. מטרתו של הצעד הזה, אם הוא יתבצע, הוא להלך אימים על מנהיגיה וחייליה של מדינת ישראל, בעצם לשתק את היכולת של ההגנה העצמית של מדינת ישראל. ממשלת ישראל ואזרחי ישראל דוחים זאת על הסף.
ישראל מצפה שמנהיגי העולם החופשי יצאו בתקיפות נגד הצעד השערורייתי הזה. צעד שיפגע ביכולת ההגנה העצמית לא רק של מדינת ישראל, אלא של כל הדמוקרטיות בעולם. ישראל מצפה ממנהיגים אלה שיפעילו את מלוא השפעתם, את כל האמצעים העומדים לרשותם, כדי לעצור צעד מסוכן זה, שיהווה פשיטת רגל מוסרית והיסטורית. ICC beri sinyal terbitkan surat penangkapan. Apakah pengadilan ICC bisa tangkap Netanyahu? Pemerintah Israel disebut telah menerima sinyal bahwa pengadilan kriminal internasional International Criminal Court ICC bakal menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam waktu dekat. Media Israel, Channel 12, melaporkan sinyal tersebut disampaikan oleh sejumlah pejabat hukum senior. Saat ini, ICC dikabarkan tengah menginvestigasi tindakan-tindakan Israel baik di jalur Gaza maupun di tepi barat, Palestina. Investigasi ini dilakukan seiring dengan agresi Zionis di Gaza yang telah menewaskan 34.454 orang hingga kini. Al Jazeera melaporkan penyelidikan ini tak cuma berpeluang menghasilkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, tetapi juga bakal menyeret Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Kepala Staf Herzi Halevi. Sejak beberapa waktu terakhir, Netanyahu dikabarkan sedang ketar-ketir mengenai kemungkinan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapannya dan para pejabat tinggi Zionis. Netanyahu sampai membuat unggahan di X pada Jumat 26/4 yang menyatakan Israel tak akan pernah menerima dan terpengaruh upaya apapun yang dilakukan ICC untuk melemahkan hak dasar Israel membela diri. Meskipun keputusan yang dibuat oleh pengadilan di Den Haag tidak akan mempengaruhi tindakan Israel, namun hal tersebut akan menjadi preseden berbahaya yang mengancam tentara dan masyarakat kami, kata Netanyahu seperti dikutip Al Jazeera. Kepala Jaksa ICC Karim Khan pada Oktober lalu mengatakan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi atas potensi kejahatan perang yang dilakukan oleh pejuang Hamas di Israel dan oleh warga Israel di jalur Gaza. Khan mengatakan timnya secara aktif menyelidiki kejahatan apapun yang diduga dilakukan di Gaza, dan siapapun yang melanggar hukum akan dimintai pertanggungjawaban. Israel bukan anggota ICC dan tidak mengakui yurisdiksinya, namun wilayah Palestina diakui sebagai negara anggota ICC pada 2015. Dengan 124 anggota tetap, ICC dapat mengadili individu atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, hingga agresi militer. Kasus di ICC ini sendiri berbeda dengan kasus genosida yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional International Court of Justice ICJ, yang juga berbasis di Den Haag. ICJ adalah badan pengadilan PBB yang menangani perselisihan antar negara, sedangkan ICC adalah pengadilan pidana berdasarkan perjanjian yang berfokus pada tanggung jawab pidana individu atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Apakah pengadilan ICC bisa tangkap Netanyahu? Dilansir dari The New York Times, ICC merupakan satu-satunya pengadilan internasional permanen di dunia yang memiliki kekuatan untuk mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan perang, genosida, dan kejahatan lain terhadap kemanusiaan. Namun, ICC tidak memiliki pasukan keamanan sendiri. Mereka hanya mengandalkan 124 anggotanya, yang mencakup sebagian besar negara Eropa tapi bukan Israel atau Amerika Serikat, untuk menangkap individu yang disebutkan dalam surat perintah penangkapan. Sebagai contoh, Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan salah satu individu yang diburu ICC karena dugaan deportasi ilegal terhadap anak-anak Ukraina. Ia tak bisa menginjakkan kaki ke negara-negara yang menjadi anggota ICC karena akan langsung ditangkap dan diserahkan ke badan pengadilan tersebut. Saat konferensi tingkat tinggi BRICS ke-15 digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–24 Agustus, Putin tak bisa datang ke sana. Sebab,
Afrika Selatan merupakan anggota Pengadilan Kriminal Internasional. ICC juga tak bisa mengadili terdakwa secara in absentia. Itu sebabnya Putin hingga kini tak kunjung diadili atas tuduhan terhadapnya. Menurut The New York Times, surat perintah penangkapan ICC kemungkinan akan dilihat sebagai upaya pengadilan menegur Israel, yang selama beberapa bulan terakhir dikecam dunia internasional atas agresinya di jalur Gaza, Palestina. Surat perintah ini juga disebut bisa memengaruhi kebijakan-kebijakan Israel di masa mendatang. Ini sangat penting. Jika ICC ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka objektif, maka mereka harus menunjukkan pendekatan yang sama kepada Netanyahu seperti halnya terhadap Putin. Putin tidak bisa pergi ke Afrika Selatan karena surat perintah penangkapan, kata pengacara dan profesor hukum pidana di Universitas Istanbul, Muhammed Demirel, seperti dikutip TRT World. Dengan kata lain, keputusan ICC efektif. Apa yang telah dilakukan Israel sejauh ini, seperti kematian warga sipil, berkali-kali lebih banyak daripada yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Lanjut dia. Israel sendiri bukan pihak penandatangan Statuta Roma. Akan tetapi, Palestina menandatangani traktat tersebut pada 2015. Artinya, ICC punya yurisdiksi untuk mengadili masalah-masalah yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Meski berkata demikian, Demirel pada dasarnya menyaksikan posisi ICC dalam konflik Timur Tengah ini. Dia berujar ICC telah berkali-kali menunjukkan standar ganda ketika dihadapkan pada suatu konflik. Dalam sejarahnya, ICC tak pernah menghukum negara barat atau negara yang punya kekuasaan, ucapnya. Israel merupakan negara yang didukung kuat oleh AS dan negara-negara barat. Oleh sebab itu, banyak yang meyakini Israel, maupun Netanyahu sendiri, memiliki impunitas terhadap jerat hukum pengadilan internasional.